जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फाया कून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। आंखें खराब हो गईं औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। और जीते जी अपने बाप का चश्मा ना ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पे ए इंसान, बेएतबार सी मौत है ना जाने कब आ जाए। जिंदगी का तकाजा है कि आप अपने अंदर एक बेहतरीन तब्दीली पैदा करें और दुनिया को दिखाएं कि आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक में दुआएं करें। हर शख्स बाअसूल, हर शख्स बाज़मीर, सिर्फ अपनी जात तक, जाती मुफाद तक। जहां माफ करने से खुशगवार जिंदगी और अच्छाई का इम्कान हो, वहां बदला लेना एक तरह का जुल्म है। अपने दिल को हरे भरे दरख्त की मानित बनाकर रखें, सुकून, अमन और प्यार के परिंदे खुद ही इस पर आ बैठेंगे। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा असूल अपना लें, जो खोया है इसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। जब इंसान किसी चीज से डरता है तो इससे दूर भागता है, लेकिन जब अल्लाह से डरता है तो और भी अल्लाह के करीब हो जाता है। जिस पर से हया का पर्दा उठ जाता है, इस पर भी कभी गुनाह का पर्दा नहीं रहता। बेशक अल्लाह इंतहाई हयादार है और हयादारों को महबूब रखता है। मुख्तसर इतना कि दो हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि इसमें दो जहान का दर्द है। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरों से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। हम इंसान क्या करते हैं, हम उस जात पर भरोसा नहीं करते। हकीकतन हम इंसान उस जात पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। हम उसकी बजाय इंसानों से मांगते हैं, तो फिर जब हम इंसानों से मांगेंगे तो वो जात भी अपना हाथ हटा लेती है। उसे ये बात शदीद नापसंद है कि उसका बंदा इसी के बनाए बंदे के सामने हाथ फैलाता फिरे। ये चीज उस जात को बहुत नागवार गुजरती है। जो आना चाहो हजार रास्ते, ना आना चाहो उजर हजारों, मजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। जब मायूसियां बढ़ने लगे तो मेहरबानियां गिनना शुरू हो जाना, अल्लाह पाक की मोहब्बत की मिठास महसूस होगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। कोई भी ऐसी औरत नहीं जिसका नेमल बदल कोई दूसरी औरत हो। एक ऐसी औरत जिसे आप छोड़ दें या उसे खो दें, आप वैसी कोई दूसरी ढूंढ भी नहीं सकते। आप उसकी जात को हजारों औरतों में तलाश करते अपनी जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन फिर भी उस एक की गैर मौजूदगी को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अजान हुई है। इम्तिहान में नकल कर लो तो इम्तिहानी बोर्ड पास कर देता है। अल्लाह की कसम, अपने प्यारे नबी करीम की नकल कर लो तो अल्लाह ताला पास कर देगा। जब तक गलत फहमी की कैंची को ताले लगे रहेंगे, रिश्तों के कागज महफूज रहेंगे। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से,
یہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دے دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیاں سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنی مخلوق کی خاطر لے رہی ہے، وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور ایک دن تم اپنے حصے کے معاوضے حاصل کر لو گے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخرکار مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام کندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ آپ جو دیکھتے ہیں، آپ جو پڑھتے ہیں اور جو سنتے ہیں، اس کے آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھا دیکھیں، اچھا پڑھیں اور اچھا سنیں۔ کون کسی کو دل میں جگہ دیتا ہے، درخت کی سوکھے پتے گرا دیتا ہے۔ واقف ہیں ہم دنیا کے رواجوں سے، جب دل بھر جائے تو ہر کوئی بھلا دیتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ شاخ کو کاٹتی آری کو بھلا کیا معلوم کتنی مشکل سے کوئی پیڑ ہرا ہوتا ہے۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر۔